أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد كويز وكموري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Angalia kanga bajou jamrubano ili ni confirme. Abu kabati problème ya heleji Said Ahmed Sharif. Abu leji ça va on? Voilà, c'est bon. Kabati problème ya heleji. Marhaba menji. Siku leo unu fikiri ngari jo hadisi baadhi za nukta bukawa wanu wazi hadisi yomba avia namna siwasari unaosha kabla rare nje haina mahadisi joka hadisi. Yani mwanadamu ke video ya doka ya optimist, yani mwanadamu ya do na zenongo do sana tayongalaze positivite parce que mongoni mweze ngo kaongizo arimoze community ya hatu wandu hanza urengelea ze negativite haku, yani ngabandu bokaonga unesauka ya banu ze intervention zinu zoti njema bange jomkeni shamru ya jade ziwa au mathalani baje mru yaje yafanya nongo wakao ozoti njema me aparsa kwatsu angalia ça marche bien c'est bon kwatsu angalia ze positivite ukaleonga si hule na hule wanunga jula na habari wanunga bao ngo zenza mradi bien sûr akito kama mathalani mru hajar mwae Facebook ngo yani ngufanya nongo bokao kazi njema wala kabati mru no ba faida au bien sûr aboyoti mais wakati mwanadamu ndo ajujaru maze Facebook wangu hadisio namna ino je pense que bon ngabo positivité zinji donc aboyo tkanzania mbie wanama wengi bokao yani wanama wa kweli kwatso na masula hao mjounu daima na bano kamru haja balangabo difference yamro bokao ngujo ejaye amba bosendo ngonzima shake tokangabo variety ngabo mbadiliho wa heze sujet, yani wakati mkuja no sujet nyumeni wandu wa hadisi bon c'est pas mal. Cela veut dire kamru hajaba namruka sujet amba nongo nzima abotsikanza jibu bandu ya wana mabokao ngona ukaya bon et présence ya daima cha avec des sujets différents et kabati problème bon jana ukaya bon daila dua ila Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يعني مدادو مبا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ini mdulo namba maalumati mriajani maalumati bokao wanjingu wajuhura faida rahana huko kamri yatsobaki keka ano ka partage ndenu wananya. Donc aboti kanzani jibu baadhi ya ho na mabokao bon daima ngo ujumwa wamba ukayabo ari mrati doja remwaze Facebook daima tsanzani wambia ukayano kabidi wandu angalie ze positivite ngizo zinji arulitsa ngabidi wangalie ukaya ze suje ngizo varie wandu katsujo wabandongo nzima. Voilà, umna introduction mahadisa leo ndokaya bungwa hibenze wakati mbaba Luqmani ya jaya towaze intervention zayo harumaze media mbali na mbali surtout RFI. Sisi wasari wono baadhi za ndongo kaurika anzari jeri reportage monsi mbaba Luqmani haka huja harumaze media ya jia onese force, yani ya jia onese kayange na mvu wala bon ça yani nge c'est l'homme fort etc. Donc pamoja na kaya hoja yambia harmaze ze media international ya jambo kaya ngwanzo ya créer système d'apaisement ngo yafunge ma prisonnier alafu peu de temps après wandu wa tolwa comme ça bo ila système wakawa harma tarehe ya kibinadamu ya ujulwa ila zila système wakao haina mru wakao hafanya pression bahanu wangu fanya oppression, yani yo fanya système ila yone soka ngami na pouvoir ngamjojua madena mnayafanya nitowe wando prizo wasani warenzi, yani systemu hiyo ila systemu wakawiro milo harme tarehe enamdo wakao ngufanya progression ya oppression ya violence bon halafu sasa nyiwa ungabo hindini ngabo majimenji ya yao. Donc ila ndo ngabo yo jirepete, yani mndo hanza ya unesokange na pouvoir. Donc do kamri angalo wandu bakangu wafanyilio ze pression angu wa uo angu wa tabisho
alafu uje afanya mbabiza demonstration ya oneso kaya bo banu mimi amjojo funga wandu nifungue wandu bala akareje harma Qur'an ngarjo pariso kaya mem Firaun hafanya demonstration yo nsujabo sayla surati al-Qasas وإن منيزمو كيا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين قبل آياتين إلوها سورة البقرة كيا فرعون عجا بعد يعملوا كيا نغورندوناي بومي momandone aja hafanyo kaya bon yeye kujoka juma uwa wanaume halafu wanawashe ye waranti na bala yeye tenango onesokaya ilange onesokaya yemrubo kaonge na mvu yani ngujojwa ya dowo wandu bahanga muwo wanu halafu ngamdontu wanu cela veut dire que il a système de démonstration ya onesokaya yemrunge na pouvoir donc ye annoncer apaisement nena mnamaona ze demonstration za kafanyiwa ati hale bala mwana wandu watola prison baada bumone namna za habari za haja ngabo watolo ngabo waremwa 20 ans ya minimum dangali yani ngaono wadumizivu ngabo waambiloka watola hata wandu wajoka hanza wajiwa juu ya presque watola au wafungulo ja campagnard izo ngo zindwaji wandu wajodo zanga lazinya katizi jao me demonstration da inu ngabo tsawanu ngani wabulio ngabo tsawanu ngo banu 20 ans yani 20 ans cela veut dire que bon yani punition ya bukao kabati mrumkomori hapa ifikiri ukaya bon abajoja wandu warengwa onesoka 20 hoja ya démontrer 20 ans yardi hununga ya wato bon c'est la même chose, l'histoire se répète ukaini wakati mwanadamu yatakabarigo ye hanza ya doja ya onesoka yange na pouvoir donc il a tsepa ukayari balanga bo hindini aribalanga bo apaisement non c'est une démonstration voilà de pouvoir bokao bon yo zo ufanyiwa nena mro hamanda alanda linu ewana wakafungwa zabarinde wakafungula zabarinde ni yo yonge unesao kaya wanungo enshio harimanti ya msajaja me bon yonanzao ni onese abo kaya ye indini ye fikra wiyo ya ukaya bon ije wakati wandu wafungu nusu wafungula nusu wafungwa izo système wakao zofanywa ne ma dictatori ili onese puissance na pouvoir en même temps ya usher ya utsaha babiza strategie za saya za huenjeza ze pression za huenjeza ze taabu nukta ya sana kanza niambe bon ze nyakati za mwiso zinutsujo wandu wadungao ze nongoza hosu ze Facebook me si wandu wakao ngari jipresenteo hari mwaze Facebook rele zambabi khatwari wakao ekomori wa sule nyakati rilo nizo zinu samndugu hisi hamangabo mtwala wakao ngo au niveau warimwa leja vilambe ba Lukmani wakao ngari twali wao haku na barnamaji zinji zifanyiwao namna je wandu wajo kau tolo harimwa Facebook c'est-à-dire que yani ngabo group ya wanadamu bongwa hibenze yongi ngabo komite bokawe komite yesangi yo komori yonge jo kansido tundahine mrulu ulizolafusi ndio kanzaro ngo ya dobi rende fanyilo intimidation na utabishiwa na hizo na uzilo bokawe bon senyi lo harmazeti ze shara bunyido chuale kalima la baltaji ya na shabiha be system yo stand so pangia yo makalima bakawa yo rumilo harmazenti dictatorio bakawa ba wandu bakawa wao julokaya wanadamu surtout karna mama delinquent au kazenti hizo bakawa ngwarumao ze system za shiguguru shinu wohenda wapanga bandi za wanu bokawa aglabu wo po aparisa munziani kwa jahunda malezi alafu warenga ndio wabeha mahala alafu wa train namna ya urenda nai namna bokao akahuisha mathalan ila indini ila mula wakawjiri plus de à peu près 2000 personnes tahrir hula miswiri donc wandu bokao wakausiha wandu bokao ulelwa harimo mahala special amadema na hamba wandu wariko orengo monziani wandu walatsiwa ongojo armazensi nkuzila pauvreté na hizo pia wandu wanda warengwa rangu watiti we ndongo wasoma wao ndongo zotsuwa wandu na yes la veut dire que we buliwe namna ino abo ambilo hini mwanadamu ulo mujo mwana ngebudo mumteres donc izo des enti bokao gaziruma système dictatorial wahana wandu wao bon Syrie o hambo shabiha sha armo Egypte hambo baltajia donc Komori abo sarinji armo fazi okarido kana wandu hamandao sha bungwa hebenzi abongabo wapula waje wa ridunge si wandu bokao ngari jelezao harimo ze sujezino harimo internet hamfikirira ngujana
ngabo wanazijana wesa wapreparewa ne grupu ya mbaba Lukman waja wandiso rifanyila terrorisation na dezizo za hatu na wababa hatu bijana tiparisa message ndo koe mru hajahar mwae page yangu hafanya hafanya indini hani hadea bala shabon tikatu waiti mzimi shahende har mamana nyamro jina hamdia mbaba hahena mzazai kabati ngo yatu zamba yabo shahajahar mwae ye prive yangu hana biokaya akaufanya video tena bahinga rijo honesa bahingo joona bahe halafamba nungo tijari jo be hafoto lendrini tijija uja ushabo terrorisation za kweli za kwangu jo kaujaya yazifanye akaisa tifanye video hii donc mimi namna ni njomwambiane aketsokange banu au katibanu ndo kaya bon sisi yo mafiti yani ngujo fanyezo yanzao puisque bon pour nous kabati mbano ngo joka utsongezeke mluka unesaze fikira za hai mais ndo kaya tijomba hena mwanama au manzani wangu au mndo kao amang baadhi ya hao wanambia arinlawe harimwaze ze habari zinu bamjojan deziwa bamjabari kwa twanzanisheni deziwa rinsujwa donc ngeni mndo kao nge mhara yango hamanda zinu yani ngebido ya nzai harmo ya ngebido ya jizimi harmo Facebook kama thala ni mndo wanokaya kana ushinda yatahamulie madezi au mathalan ya joja mndo wanaja jitie banu ya jandi swamba tabiyambi banu yende banu hata akahono kaya kuna ushinda utahamuli ndongo hamandizo yani tsofanya tafadhali Mwenyezi Mungu ende zao basi wasa wofit yani kamdo hajaja baada au jao senga bandu watusome sira mtume sallallahu alaihi wasallam asir kamda tsorenga shama de ila rahiq al makhtum yafanyiwani walando ba al mubarak furi wala pakistani wala bahi eko no mukaddima bengojo parisoka kabati hidwa mtume yatsudezi washo yani kabati mrujo jatunge hidwa yambokashe hidwa shinu mtume kajabilosho mtume ambilwa hena rogo pia ebo mjufumo yi mndu masahiri woi kahin woi kabati hadeziwa hata dezo hawa dezo mbaba dezo mtaza kabati mbanongo yatu renda bako yajamba emitume minraji aboro ne mitume yani ibo kawo bo odo watungulani Mwenyezi Mungu yatsuba zaze hanyo zaho wakawadea kwa yajamba yani wanadamu simple hamanda sio mafiti kama raja wanaja hade au haja c'est Jamila monsieur a essayé de vous appeler OK antu arjo hadisi après voilà abonge ni mdulori na buhara ya he mali pizo ya joko jabanu mjo kiringa bandu wajiri banu yani ngebido yendeza yani parce que pour nous c'est vraiment yoketina hata mba problem shayo tena harimo wa jino group inesa ya pangi wa ije ifanyeze menace sallallahu alaihi wasallam ije ifanyeze menace arike ngejoka urizia ke kari continue ze maoni ya hatu donc ni mdonoka na ushinda ya tahamuli kairiendeza basi wasanga rijo baki kama wabenzi ya wala yo demna nukta wa handani na kanzani monese emna nukta wa bili bala juziri kwa hadisesu je yahusu msohafu alafu mufti al-jumhuriyya alafu baba Luqmani yalabe bon tikau hadisi mbabizano ngo yabo alafu tikaanza nejeze nukta yasa la yusibana illa ma kataba Allah lana tikaanzani nejeze nukta yasa harimuyo ukabanu yani subhanallah banu ya imani wiyo inumruke hundu yani de imani ya kimungu na uramungu inuke mruke hundu bari habari je mnungu somo ziyo zinji au mnungu somo Qur'ani zinji au samahani au mnungu ishio wa'dhi zinji au mathalani bo mruhazalwa ni wandu maramungu ya imani wiyo de imani bokao de itsongezo mwanadamu hakana irumbi mwanadamu hakana uramungu mwanadamu hakaka subuti hata ya uanzi ishwero mbiruvu mwanadamu haka mwanadamu tsola bokao yani mndugushido haono ze sifa za iman bahi uo ezijirio dokaya inu amri ya Mungu bokao Mwenyezi Mungu yotungwa wa wanadamu yani mngoni memelezo bokao ngeyo harima Qur'ani Mwenyezi Mungu hawanika ye neema ya imani hiyo donc halafaka mrani kiwa ye neema ya imani hiyo yani iyo ndiyo itsongezao mwanadamu wae
haka mwanadamu wairumbi haka na mwanadamu wa mrutsola bokao ye kasubutia ya torwaria jau ya dofanya komploza huwa wandu na utia wandu harmanyi hara na hizo pia. Donc imani hiyo bosebala ilati paroya mboka walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna allaha yuzakki man yasha. واحد يسأل هل يجوز دفع زكاة الفطر بملابس يا شارع كارتي ارمازي سؤال hizo ngarjo discuter après za husema suala ngarjonga le masuala apre yani tazkiyatun nafsi yombukana imani dola mwanadamu kajo subuti yo wemru kajo subuti ya benrabu kajo subuti ya devoti kajo subuti ya venja iyone amabaka Mwenyezi Mungu yehunikia wandu yehunikia baadhi ya wandu bakao wanadamu wao waujibi wakangona iman halafu madama isawa kubalu waonoka wanikiwa neema ya iman ushukuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hezi tendwa. Yani andangalie mru yekahanziwa ni mru yani mru fanya zila ndongobo kao munywanzisa mru za ndongo wanzo donc ze amali wandu wafanyao ne zila comportement njema wandu wazifanyao zila pia zila shukri ya hema nadabu kao hesa haparisa ila neematul iman harumaro ya alafu manadamu hamandu wa aghlabu yekamru mdhalilifu yekamru wa khudu yekamru bokao bon très humble yekamru yeka japarona manadamu badi hokaye honoke manadamu ola yeka riraha nae yeuka trepoli yani manadamu ya parisa imani hiyo kinyume ya manadamu yatsu iparisa yatsu nikiwa ya imani hiyo wode manadamu kwa mwana mjewiri yeujurwara wandu yeujwa hauwa yeujutando harumanyihara halafu manadamu ujawao wandu gesta ikwando wandu wangalia kirumbi ukakwa bomorende ebo wandu wanu puisque bala plus mwanadamu nge arrogant gufanya ndongo tsazila cela veut dire que imani mgu kajamnika voilà plus angodo yangamie yani da ila hadisi ya Firauna ya jikaze endeja alafaka hono manadamu henno siku ya hajangu takaburi yale monsila ngoneso kangodo yangamie ikadwabili ola mwanadamu bokao ngehule kabisa ni rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajashinda ya unre chance ya parisa ila imani nsujua kamjo oeshelea aya ilo harma surati an-nur ya halafu ya Mwenyezi Mungu yamboka ya emrobokao Mwenyezi Mungu kajamnika nuru yosawa na yin wala fallahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min hadim emrobokao Mwenyezi Mungu kajamnike nuru kabatsi mrujo mnika nuru cela veut dire que ni manadamu bokao yani katsina ila tranquilite katsina ila imani yani imani bokao deitsongeza we manadamu wae kana hadore nda ndongo njema bokao imani hiyo mniko Mwenyezi Mungu donc kabatsi mru ujomnika ya imani hiyo kabatsi mru ujomnike mahaba yayo kabatsi mru ujomnika zila shuur zila namna daila roho njema bokao bon si wakati wandudo enda mastaajaba kawishia mru yambari nge president unge yani nguo fungo mwanadamu hindi yani mrudo ndestaje wale maana ustaajabu wo dabo Mwenyezi Mungu yotsungua yaunika imani halafu ola mngura haka Mungu haja mtsungua yamnikayo ola mwanadamu lohule bokao wala ola mwanadamu lohule bokao hakikange bidio wandu wadumsikinia na polisi hunu kufanya takaburi na polisi balango ndono kahule na polisi ngodo yangamie halafu bo yani umusowa hahe ukamoi kinyume ahe manadamu bokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamnika irumbi aizo zenongozi jiriyo ya ukayamo ekomori ngabo wandu weirenga wafanyezi ya wanzao warengao wajuweje fanya demonstration ngarifungua wanu wafungua maha 20 donc wandu wantilo harara wala nadamu bokao monti ya alama hadani hao wala nadamu bokao yani kwa jaunde bahati wa parisa ya imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abo wanadamu bokao yani ngo harma khatari lonziro donc ya kadabili wanadamu bokao isango ndo wangamie ndo walawe en plus manadamu Mungu fanyo takaburi amande zajiri Firaun bale sango ndo zae na engeka mathalani mwanadamu Mwenyezi Mungu hamnika sababu yobaki mwanadamu hajoreje idingoni yake humble shabala humdum kazano ula no ujewiri ula ila alama yoke mwanadamu kwesa ngondo zae ila alama tena ya udhaif kwa mwanadamu bokao nge très faible yani la tsindongo dhalika fallahu yuti man yasha ingabo ayazi nji Sheikh Wajihuddin
dhalika fadlullah yuti ngabo ila mtume sallallahu alaihi wasallam ambi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ngabo yoten ngaina ila wala fadlullah alaykum wa rahmatuhu wa man lam yaj'al diyo wala arafat très bien ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور angale nuru gabidote alif yabone ومن لم يجعل الله له نورا sinu فما له من نور emndubokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajamnika ye nuru kabati mdu jumnika nuru abonge tkanza nambiye wala wanama wakau wambangwa joka wala wahar muslimu bari umsohafu hantiwa bo mufti ngebala babalu kumaniha bari ngulabo ukaya wala wando bukaonge bidu wando wado wasikinia ukaya wandu rahawatu ndana nebahati wa parisa ye nuru ya he imani ye nuru ya uislamu ya mahaba bokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye wai yutsungu wa baadhi ya ho wanadamu wakaongu wanzo hawanika ye nuru ila halafu wowo hasibabu ya he nuru ila wakajuma urendando huko wakajuma urendando wakajuma urongo wando wakana irumbi kwa subuti warendanayi bo waka mathalani warongozi wakangwa fanyona ye weshie zila pia zila alama za ukama wanadamu hanikiwa ye nuru hiyo abonge hiyo ndiyo nakaanzani ambiyo wanama bokao yani waka contradiction bari habarije waono mufti na msohafu kabo banu subhanallah yandizo na hamba yani balanga muano ka henni usiku wa riswaliyo wanuwa soma suratul Fatiha balenge wanu wajoi kontenia suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin hina wakati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu sisi ngari waabudu yo risaidie yani risaidie urinike ya neema ya he iman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim dangale henna wakati ngari swaliyo ihdina sirata ya rabbi nsuja takado mengo mingabiri somo Fatiha unonese yenzia cela veut dire que unike imani yani bimano kaya akamgu waika jakubali yani ya dua ya mru yani mtu kana ushinda ya hunde ila furaha ya he imani abonge akama nadamu siwandorilo banu mru haji hisi hukaya yani mru ngena imani mru ngene rumbi mrukaje jo subuti yo wenzi kuya jamba mru fanya komplo yo wanadamu mruaje hono kakaje jo paro subuti yarenge wandu yatowata prison komsa yani mru nado shukura Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu hamwanza yani hakanga bo wanadamu bokao Mwenyezi Mungu shefu basha kabati hata shile rumbi shila wanadamu bokao ngwao harima wangamifu yani ngwasomawe Fatiha nusiku sha Mwenyezi Mungu katsuwa kubalia dua ila ya wadi ngo ni wakati somao iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim fa siratal mustaqim enzia njema ya mwanadamu bokangu ombo Mwenyezi Mungu yamnike yo kabati ndongwa kasiri kwa de imani de ila imani ila Mwenyezi Mungu Yesu ifu yamba Allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري حتى وميسو وهي آية يعني قبل سورة هم سورة النور بهيو de maana ya ukaya ngari jori harmaze swala ngari ambao hidi na siratal mustaqim da shin de iman abaka kwamba imani uo pole uo nyenyekevu uo uhara ukamkaje subutia yafanya tobiambi au ya uo umra uwe taabisha mru yani iyo de neema bokao wandu wamba daima wanikiwayo harima o hayati unu de maana wandu hina wakati harmaze swala wandu wasoma al-Fatiha abonge wandu bokao ngwafanyo hizo wanzao ngwatakabariyo ngwadeo wandu wala nadamu bokao yani balangu aswaliyo hena wakati shakwatsu kubaliwa edu aila ya wanadamu bokao balangu aswaliyo ngwatsingo bala shango bae kwa la alama yokakabati khushu harmozo sala zao mitambilo kanga baadhi ya mashekh ari hata huko azingare swalando yani wandu tambilo ukayaringwa afandu afanyoze wanzu zila jao share swala ça va pas. Donc cela veut dire que bon na baadhi ya hao yani mitikapo manri anambia ukayari gahono mruye ka uswali vraiment mruhisu kama mwanadamu swali na wandu bokao waswalio yani kwa wafanyo ukatso amabala donc ala fundizo
wanadamu wakao bon kamjohishia ukaezo kwa elimu kujoja kamru fulani shamru shinda hadiriki kwa wanadamu wakao katina ila imani katsu shinda ya parisa ila ladhatul islam wanungu warungu islam au ngurongo shahama mamamru hezo jimbo anungu singo babu hako msa shakapati hata mba athari ya uislamu ya athari ya uislamu irumbi ya athari ya kama mwanadamu ngena imani yani mwanadamu kamru akamnyenyekevu ya mangoni mbese alama zo kama mwanadamu ngena imani dokaya hina mwanadamu ya mwana yemono kama mwanadamu ola ngekairi hanahe abongeze nongozi jiro komori zinu zaho wandu wabirowe jonesa wanu wejawe fungo wandu no tabisho wandu ila aya alama ya ukawala nadamu bokao ze swala za hao waswalonai halafu ze dua za hao zihara za kubaliwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abondo kawasanda haraka wajezo problem walo nizo ili ze swala zao zikizo swala za kweli wakati wajua hamba ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Mwenyezi Mungu ndio siku ya kubali ze dua zao hiyo ndio hizo nakaanza nambie wanaama bokao wakaanza wakaina confusion ya husu yo msohafu ne amini na mbaba lukumani ukavala c'est comme ça bon wala wandu wakaonge bidu wandu wasikinie uka jusqu'à maintenant ze swala wafanyione ze amali za hao kazi tushinda za kubaliwa halafu zaje za wanika ila imani ila wakao yani ndawangalie mimi jusqu'à maintenant tukubali na ntu amini ukaya mkomori yani mkomori halafu ari ngabo mzazi wa mkomori Islam Muhammadas ya fariki yani mintu shimia jusqu'à maintenant je ne comprends pas est-ce que c'est vrai bano mintu amin ukakweli ngabo mkomori ya kaprizo halafu mzazi ya hafa halafu dizo ya serikali ya Komori arimziari tende harmaija na zayem mzazi mintu amin yani izo kama bo sirendea mais je ne comprends pas quelles que soient les circonstances rabe kwa mruyo rabe kwa harenge budu ki wa mru raha tulwa je ne comprends pas. Cela veut dire que wanadamu hamanda wao wanadamu bokao gwando harumaze swala sha habahatimbize swala zao ziharaza kubaliwa akakejejo mkinishia mwanadamu ike hagukubaliwa ze swala zahe ikeka kana sherumbi shamru islamu shamru manza imani abonge izo rijo conclure harumwe sujet yino yana wanadamu bokao ngwa ujuma ufanya ambi ngwa ujuma urenda nai ngwa ujuma utimba kufuru ngwa ujuma wala rabe kwangara wandu waswalo bazima sha jusqu'à maintenant kwa tushinda wa parisa ila ladhatul iman kwa tushinda wa parisa ila njisa ya imani na hiyo kwa javeza wafanya tauba wasana ze swala za hao neze ibada za hao zaka jema wabaki hena mna hiyo wajoka harimu khatari kabla ramru ya jafa yani dilati mwambia unokaya mru parwa hena mna mru yaish de furahamru ya kauni hiyo harimu imani yahe harimu hayati wahahe ya ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli mru paroka ewewe roho njema eni mwanadamu wakao yani namna roho ya hoiliyo ikansi namna wakao kujajojo uwe mru kujajojo urende mru nai kujajo do wakati mru yafao mru paro he namna hiyo cela veut dire que mwanadamu wakao uhayati wa engejumo sorenda nai na ufunga wandu na utimba kufuru na huibavoti na jao engejo mkinishiha wakati mru yafao halafu daika ya mparoka ya ayatuha nafsul mutmainna cela veut dire que na daika kale kadwa bandabo yake c'est impossible. Yani c'est impossible daika yampare namna hii daika ngujo para ya ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila wakati mru yafao ya ewewe roho iji ya bokaweka parisa ya nuru ya iman ababasa uhayati wao wa dunia wisa ensohunu ba embe botsayinu mathalul jannati allati nyumba yao mahalojo kanda hunu yani baada daika dejo para mru ya namna hii da mwanadamu wakawe katsinio kana ujuparo kaya ayatu nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bala sirudit samba ukaya al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal dokaya iman amrudinda jepisko se point yombo singa bwana watoshida wa idiri Mwenyezi Mungu tena yaunike imani hauruzukie nuru ila yani bahi wejihisine imani ila ndeyuni kauze jitahidi ufanyeze amalu kemru mwema tudoka balango ufanyoke lede zijo kahonjeza imani ngozifanya ushukuri ya Mwenyezi Mungu ukao ho ruzukie imani. Iyo point très important.
walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Mwenyezi Mungu hotungua haunika iman halafu ngojisu kangawe na iman halafu abo ulone imani ila ngojibione imani ila wakawe imani ila nilo yasifu yo harma suratin nur halafu bala kama ndengo swali ngofanyo zaka ngofanyo baada waosome harma Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu ukaya Mwenyezi Mungu harambiyoka rifanya ndongo fulani rifanya fulani ngozifanyo haukaye ya unikae imani ila hakwambiyo zifanye zila amali bokawe aghlabu islamu kufanyo haushukuria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abo ya ruzukia mru ya imani abo Mwenyezi Mungu wabandu wengi wa birowe wefanyezo wanzao sha Mwenyezi Mungu hotungua honike iman halafu ngo chumojuzi Mwenyezi Mungu yanike imani yoni nifanye wakati ende shitsongezao ukana irumbi ukajuma urenda wandu zema ukajuma hufanya ndongo bakanga zijori cha Mwenyezi Mungu utaona nina ndongo bakanga zijoheza Mwenyezi Mungu usiu voilà donc yode namna mwanadamu yakao upangia ya ilaka yahe na Mwenyezi Mungu doka yaka leo rijari parisa harimo wananyasi yani ndungu fanya ndungu za kiguguru ndungu jo hasubuti hebivoti komsa mru haranganya hata wandu prizo bure ha fanja zila alama za ukaya ila imani ila yani bose apeprengi yo nduka tujo angiyo namnaje yani sha yani ngehule no kai imani haukaze alama za ukaya mwanadamu ngena imani dezitendwa mru yazifanya voilà. Nukta ya raru tena na kanzari yambe de yahusu namna za habari zanzo zifanyiwa basa bala titende tadhkiru an-nas ahamia itimamu al-wudu lianani la hadhu ngarijodo hadisi zema suala yazo Arafat ngarijodo amjoja harmaze question baada njotimiz iza husu namna za habari zilio baada mbabalu kumani ya jahar maze media ya kautorea puisque balabala kautorea bala kaujaja mbio kae nom for non c'est pas vrai et namna mbalo kumani ngono manadamu lo très faible shana mmeni mwambieni hadisi bala rirenge independance 1975 aboja hoja zinyakati zino abo babiri maha 44 ans voilà c'est à peu près 44 ans alafu namfanyia hisabu 44 ans hiyo Dabo wakati rirenge independance même kabla ya independance ritaheri do jua ema politise wa Komori wakao si wajua ngono mengo minena na mine narisheleye ngawamru manzani wa medabdala derema na doamba bala doamba ne narsamba Ahmed Abdallah Abdurrahman hafariki yani darsorenge 44 ans rarenge independance narenge Said Mohamed Johar hafariki nari wangalie amjodo ni fumbulo wandu holio de ma politiciens wa jurao waka ujulokande ma acteur principal wa siasa ya Komoro anarsamba bazi silimo ye akafanyu me ninga Abdurrahman Mohamed Mtsuje ungani mjua ya fariki nari wangalie bala Muhammad Taki Abdul Karim Allah yarhamuhum kullu jami'an nari wangalie Ali Swalihi nari wangalie mnifumbwe ma politiciens ma acteur politique bokao bon yani sisi rijuhari wa hurura ngo wakatirarenga independence yani aka riwa vumbu wao ntipia cela veut dire que wakabea cela veut dire abo d'ici 44 ans Said Ibrahim voilà mruja Said Ibrahim mathalani Said Mohamed Cheki bala avant indépendance même après indépendance okay même narito namtsanzara ndisaino 1975 bahieza jiri hindi o wandu la acteur politiki gojo wa pariso seda shimunge abunge na monga mfumbo wa fariki wa hafa akanga manzon ndejei hari ma conclusion ema acteur politique Abubakar bwana Allah yarhamu wala Abubakar bwana merci namnifumbule wasa tena Abbas Yusuf jazakallah khair Abbas Yusuf très bien voilà Abbas Yusuf garijoshi darivumbue apeprema ema acteur politique awatsi asifumbu Abbas Yusuf garijo harima 44 ans wonsi pia waf yani rado ka opposition ora Dr Moutari merci beaucoup mais Dr Moutari voilà mlahaili voilà yani gabo madi mwinyi tola abokao mumtsaweni ambwani mwesheleyo gojo parisoka generation abokao wakadoshida na siasa reaka rais reatsukare ya dorendanai ondu waoda harima voilà Muhammad Hassan Ali voilà mbalia Allah yarhamu marhaba menji tijibiwa kwa mbalio hii mno manzani wangu alisi voilà mbalia yani grupu ila pia
ape prengari joshi dari waza ape prekaranta abo honda mbalia tifumbwa mbalia wa Jihuddin abo 44 ondu wala pia wafu. Yani c'est-à-dire que abo akarifanya rifanya zisabu doka banoi mbaba Luqman woia biro ya jikaza woe ne makandida kumeno na waili wala ya mrujae ne makandida kumena ili wala nasi ya dasira rilo watoto mbabi paraporo yao yani no wafungwa na wala wafungwa wala wambarawe chililiwa na alimsa na wala pia cela veut dire que Ahmed Abdou voilà Itzinkudi voilà Tajidin Ben Said Masoud Alim Rujai voilà marhaba menji alo harimwa mengo mine na mine ondu wala pia we uende zao pia ngo nsini mwalino badawe yabo henna mrende zahe bahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakalantiza hena mru yabo ngenda Tajidine sati mvumbua Tajidine Ben Said Masudi pe alwerzam ya shaizo nanzona ambe Salim Benali ya wandu wala pia harimwa mahamengo mine na mine yani wandu wala pia ngo hoso ni Mwenyezi Mungu heni mru hende hozisiwa iqra kitabaka kafa bi nafsika liyawma alayka ya General Mradabi ngo aliyo Mradabi donc halafu wakati mru badi mwanadamu daba bali innal insana zaluman jahula yani mrujum baba Luqman au shetani mhadaya banuka tujo kabandi si 30 au 44 yani abobahi zisirende zatu ngorede zatu sonti abata sisi wanashe Said Mohamed Jawar timvumbua Allah yarhamu Salim Benali havumbula ancien gouverneur ya ilobe aboka ulikafanya siasa aboro wakaurendano ro wakaurenda nai ro wakaujibu ro wakaujibu wandu wao harimwa mahamengo mine na mine wafuo nsipia c'est-à-dire que vanusisi ngariyanshio harimwa mna wakati Mohamed Muhtari marhaba menji mwashi Mohamed Muhtari kasi mna wakati bokao abo disi 30 ans au nartsamba 44 ans enujokane bahatiyo namna wandu wala weza ulane za habari zilio ndungo na mamo paraporo ya hale ndungo na mabo abo sisi kao wonti pia wakaubira baada 44 ans abo sisi na watu wanu watendelwa ni mbaba Luqmani abo disi 30 takesa timvumbuwa mkana baraka abo ti wavumbuwa mse muhoji abo disi 40 Abdubakar bwana vumbu ani wandu wafanyo zifanyo hata siri fanyo maandamano pia wandu wafu bado sisi ngasinda mna periodi muumini mumtsujini jazakallahu khair muumini mumtsujini kasina mna periodi wa pepre na tsorengo 40 au 44 babu funu nezi habari zinu pia o wandu maaktori wafu onsipi ngarifao sonsi pia Asrant wewe ustaza hajua Jihudi 30 yo boku abonsoka exagere na ritso exagere na boka 40 yani alafu mbaba Luqmani shetani ya johada kutushida wafanya mbabi za calcul ukabanunu hayati unu mafitsi wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur owandu waongo ni maktori wao owandu wafupia heni bokao hadore ndamba ndongo njema wanungo mvumbao nemba njema hiyo shakala bwandu watu wadi waza abo mzee bazi sari mvumba mkana baraka yani halafu mwanadamu yani mtuju wangu ya shahari mwa ulemengu ndini katu shida yafanya calcul ya kana definition ya zaza koli yaho hayati yani shandi izo mndu nguboroko kwa ya jamba mresa asuli 60 abo mndu jamba Luqmani ya wesange 60 awatu bakisha na rondo to lala balala yafe halafu katu fikiri yani ukabana abo sisi ontipi banka batujo subutamba ringozo ajabi yazize mndu dan 30 abo sisi ontipi arifu si wanashe wao kwa jamba wao ngono halafu manadamu ngondo takaburi no nakatu shida ya parisa definition hizo ya bezaya onda yafanya jitahidi Dr. Mwenye Baraka Allah yarhamu Mwenye Baraka Allah yarhamu jazakallah khair ya Sheikh Mwenye Baraka yani mufti al-Jumhuriyya Said Muhammad Abdul Rahman na walapi dan 40 wao pia wafu welezao اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba basi abwendo go mndungondo ya tundwa zenongo yazifanya pia eufanya eurende halafu banu namna nionao bose harimo wandu wao pia basi kabasi mndu ulona hisabu nziro hamamba balo kumani woy haukaya harumu
yani ngono Mwenyezi Mungu mtio harima mtihani istidraj balenge ola mrulo ulohun duniani hajo tubu ya rambiyo yatawe bo Mwenyezi Mungu banungo ewangu jukenda yambe harumu maha mfuka hardara juma hashet Mwenyezi Mungu amtebutala hani kwa mitsano hardaro hano hardari ngodo arigonza bakata 2029 yani mwanadamu kao mjinga innal insana la zaluman jahula afan Muhammad ya marhaba menji yani iyo ndi maana ni mbao kaya yani wanutsi wandu wakawari mndu adwambo karola un homme fort c'est un homme très très faible c'est quelqu'un qui n'étudie rien c'est quelqu'un qui ne connaît rien c'est quelqu'un qui ne pense du tout il n'a aucune pensée katufikiri hata mwanadamu wala si mwanadamu kao wala mwanadamu ndodola la msikinia bali mwanadamu jujiti harima mashaka yani d'ici 30 ans libe yala wanu pia wai mabakandida wala pia ngoendoza wando wadiwaze bahi bada abo mrende emilie ya baki hule ababwanele bafuta ilazi wabala bada huyabo sefini wanu kwa mdiwa zao halafu mwanadamu katsudishelea shandi zori yo kamdo abezake mnyenyekevu ya bezake juma ulila ya kejuma utahamsama hao ndo mrenda naye shahenno siku waju hamngodo ngodo ya ngujisi nguzidi utakaburi kwa ya jamba mru ya wasuli banu sisi wasaye samru ya wasule mahamengo mine bose we yani banu samru ngutsori nrinda eba banu mru chokenda be Mwenyezi Mungu ndongo hindi ishelake tsokanga mru banu mru ya mrada naye tafadhali risamiliana babanu unufiti ndo hayati alafu kwa jambari mwatakiri wafumbu mru yatimizi mahamengo mirandaru alafu ado jar mazaradio RFI banu amchada nafunga wandu abwala wanchina wafungua abunu takaburi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim naam ngari funguwao ababaha na mudemo afungue ba hunu rifungua banga mjono ngasangabe onungasi gas 4h à peu près 4h15 du matin vanti swale subuhi hale tiri swale subuhi hale ya hoa voilà 24 l'ont souligné d'aujourd'hui qu'il n'a rien fait voilà pendant ces voilà ngodo yozisi wazenongo izopi osoni mwa Mwenyezi Mungu oibo badi twa kiyama almuhimu nukta ya sapia ngamjoja mwende mwafunguwe ihoparira hao à 35 ans, je commence à penser mon dernière demeure. Ah bon? Il a tué mon frère Faisal. Sabo ulwawa no wakahulwa. Eba wando wajukaenda wawa. Shauti kena haja babo Faisali. Balango jumri ulwawa. Bale mathambi ya mru walanga tingo urengo ya nikiwe mru ya muua. Ngwaja lende. Ola Mwenyezi Mungu anza Faisali. Wala Mwenyezi Mungu wala mru ya rendando. Tujo hafanya ndondo ndiri Mwenyezi Mungu akenda ya mpule mru. Ya je ya mtembeboni. Kamu wabenzi. Vous êtes où là? Voilà. Moi, je suis ici. C'est au Japon ici. Hein. C'est au Japon. On a 4h du matin et voilà, il est mercredi. Il est jeudi. Vous m'excusez. C'est jeudi. Voilà, ya dunga ya bonde ya husu ya plaista ikondo wafanya zenya katizi jao doka yange video wandu wake mapratika warimaze ze hazi wandu wajoka ufanya balare sari shilia no kayabo wandu ndo watu ali nge video wandu watu ali ile ambao 75% ye diaspora wabe hao pisko banuze manifestation ya wandu wafanya uyanu yanunga ona faida zinji umri anabio kabanuze manifestation de yatsongeza mbalukumani yarienda ya to wanunga umri ambaro la Dr Bajrafil na baka ne shabo c'est pas vrai bo anu watsingo hamba shabu ngwa hibenze mbalukumanize pression wandu wazifanyao bo katina shuana mfikiri abo bade tumu ijo hisando wakati rijoka handisa zehazi kamwa benze wala wakati rijoka handisa zehazi alafu mimi tijona wandu wafanye hena mrubo kwa wafanya finance na economy wandu watu alienu 75% ya mbiloka yanga risaidiao ekomori haina mwaha donc alafu wandu wafanya namna watawandu wajoka ubloke wakati wori one mbabalo kumani cela veut dire les sanctions iyonde namna rijoka ufanya ukayama dena namna hamba karna ujora nse daula ya hatu ike daula ya kisovaji wandu ado jawo ulana na no lazima rirejeze ye demokrasi hata wanansi wake sawa bon e justice ke yabo president Jojo ado president do hukumulwa hini mlujorenda na ya hukumulwa donc riparike na daula ya kikawaida abo bwana inu bwana bokao lazima
wanduwe siye hata mpakani mpaka yani mbaba Lukmani woi wanduwa mtoa na mlawe harar wananu watunga bari vala etse nomfor vala plus ngufanyoze nongozi na plus vala isa unesoka ile très faible. Donc wanduwa mbao keba ngujukala wandi bingujola wa haraka kamwa benze doka wandu watu alie banu faquli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu banu doka wandu wajukai wandu wafanyauze jitihadi zijitahidi zifanyiwa ze sanction rambazila wandu watu aliye haina namna ya 75% ila isao komorila namna wandu fanya hata wandu wazie. Donc ikeo mongoni mweze activity wandu wajo kufanya hata wandu wafanye wandu wamtoe. Donc abo ya satena ya husema prisonnier watolwa banondo ka wandu wabaki wandu waoneka kwa jatolwa kikampanyar me muhimu dokaya ila demonstration ya hone sa pouvoir alafu amadene na hambia baba hainu amadene mnamo nao ze pression azendo zenjeze abonge bidio ema organisateur wale parena Marseille na sisonzi pia wandu wara surendoze coordination surtout bafanyi wa komite yende yato aliye namne mapesa ya he diaspora ya Sao Komori ili wandu wajue namna wandu wajoka sanctionner gouvernement Komori amade na mabia ni bala ze sanctions di uri mwaze daula ya hatu ya sanction ya hatu ya he diaspora ngejuka suffisant. Donc abando kayari parise ma expert rikensi honda ho bonze ritualie namna rijoka urealize ze sanctions hizo ili riwane hatari waswili amade na nahamba banuze ngo rifanya uzino zinutindongo zambe balu kumaniba shainu inu message ibe shewa haina politise mkomori uka eni mrujo paro subuta fanyaze ngo zambe balu kumaniba da johenda zae baingujo ona utungubo kao ngari onesa umbe balu kumani abonge mbwanange bidwandu welewe filosofi lobano harmwe suje inundo ukayangari ngebidio ze generations zijao nene ma politise wajao batike mrujo paro subuti afanya zeno ngozambe ba Lukman yode mana bokao manifestation ni organisateur ngebidio baada Ramadan baada taba Ramadan ya johisa wandu warudi watwalie wajue namna wandu wajorenje wajoutia mvuze pression wandu wajofanya hata bon wandu watu wa mbaba Lukman pisco ni wakati mbaba Lukman ya joka president wa kikawaida yani abonti hatu tiloke ijashonga basa shabo bahi ya fituri ya hoa na hatu nwajuhu watu gwendao warano barini siatu ngendo yarende daula ya mafiti. Donc bidori fanye sacrifice ya heze generations zijao na we sacrifice ndi yondo kaya bon babanu rasi habanu dasina c'est clair ce n'est qu'un débat voilà babanu rasi habanu ketubidi wandu wachililie ili batike politise itoka yonti ujoparo subuti ufanya kudeta au yafanye zeno mbe Lukmani yamfanya mojoka ya mongoni mweze ndongobo kao bose ngebidole javila mbe Lukmani waju ndo kaya banure tambali haruma bonze haruma zentibali na bali zeno ngori bingo la piziwa hata wakati mrudo na haya de lande yansi yaze kudeta kume na agenda yani zo ndongobo kao yani zodo tamdo harima babiza ono za masikitifu kama ngoni honai wala arensi yao wafanya kudeta kumena shenda wandu we weteshe baba Lukmani karudi yajafanya za tabia mbizila yarudi yamenye yesura ya hatu he menye ndondo kaya tsinsi namduaze ngoza ma investisseur namduaze wandu wakilu kawadingo na harmaze daula onsi pia warudi baba Lukmani harirende nai ndondo harende nai yesura ya he daula harende nai o wakomori ni baba nurilio harirende nai ndondo namna bokao bon sinyakati zino ene mri yakaudoji uji ya mwa hibenze karna ujwa rambe ri hane daula ya hatu shay namna baba Lukmani yafanya harirende nai ya ukaya bon abwemba birijo ushindari fanya dokayariti mbe nafasi hata ili esura ya daula hatu omwe ya heze generation ijao risani hata ripange daula hatu ike na sura njema alafu wana wakomori wadoste hilo wakati bokaonga mju wao kaya nsuju wao wandu walo Faransa ma français nano bokao nusia bokao dora angalia nai na zinsi mbali na bali nsuju azinya katizinungwa namna ajeshabo secure daula hatu ngarone hao mafavalu ngarone hao wandu wabatani ngarone hao tsihindu na hizo zonti pia yaritia harima zetu abiambizo mbaba Lukman abonge na rifanyezo fanya hata ritimbe nafasi ritwalie na zotwali hata mpakani namna bokao mime namna nionao ingerito shidari fanya ukaya henno usiku mbaba Lukman yajuka yabo wandu ato sana wandu ndongo wafanya yani na tuonshi hata harima problem
na tsonshi hata problemu akangu joka uyenshi yabo usiku na tsonshi harimo problem akangu joka uyenshi harimo insemen na tsonshi harimo problem na ritsoka juma ufanya hatari mzie ili ebarua ikenjema holiho ebarua hiyo gebidio haina mtu politicien uliyo Komori yani yashinde ya hisuka bano wa Komori wanu mtukado wafanyilia bet kono sukula mbaba Lukmani yafanya zile hizo wamfanya voilà yonde objectif ya hatu bon il faut bien comprendre ça et objectif ndiyo mrulindeje e objectif ya zembana zinu gebidio zenko mbaba Lukmani zike aya dailam basha Mwenyezi Mungu bala Firauna rangu Firauna ado yani Mwenyezi Mungu aende yakadunga na nayo wakati yakahumdunga wakati ula Mwenyezi Mungu ambo kaya boba ngarisingohu litakuna liman khalfaka aya ngari honse mujuza hojewiri wa abo sisi zilahar ma Qur'ani abo sisi gasina siderlo ne devoir ya ukayam mbaba Lukmani rimrende aya yani ngarifanyao yake aya yake sinya hema politisi wajao ukahena politisi unimrujo hamba ngufanyo siasa hamba ngujo harmazejo ukanganzo yake mruwa siasa yanjie sha hena mria dojo kaya hena mrujo fanya sana ngoza mbaba Lukmani gujo hondana nelebaya rijolone sa mbaba Lukmani baada ya Ramadan abonge na rifungeze mbonzi ritwali ritunde haina zotunda hata mpaka edarsa au ye aya umujuza rijo kanza mbaba Lukmani usane uke yabo namna bokao kabati politicien itoka yonti ujo paro subuti yafanye zendongo baba Lukmani yazifanya abotitimizi ababasa gamanzoni wangalie mbavi ze commentaire wakati wakaitoka ya kabati suala ngamjozia kama abenje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Iketare hisha deja giotare sha ewe Abbas Hassan shange video vraiment yani ngebido baba Lukmani raha banu balenga rindo Ramadan baada rijoti mizomo za Ramadan ngebido andwandi seze taktiki pisko banu chanceli yobanu yani wandu wasoma wa Komori pia hena mru yasoma bado wasoma balaka wana mru kawisha mru ya soma ngene baba Lukmani wasoma za zandrabo yani zondrabo wala mru yasoma za zandrabo ene mru yasoma za zakole wa Komori pia ungwajowe khatwari ino donc wonti pia gari wanu wajo shinda waunde systemu na taktiki za wana na baba Lukmani donc ma intellectuel wa Komori pia ranguga sibazima wanu wajo kaanti wajo shinda wajue enamna wajo shinda wa wana na baba Lukmani. La situation de Benjae doit nous préoccuper, il faut le soutenir à Mjotani Joe système yino. Le combat continue bien sûr, je suis d'accord, merci. Et yemandamano na yakazane bien sûr wewe mhaji mandamano balangari balamba ndabaricho kaandisa mlawe harara babanu ngwaja lema banesanga yembwa na inese si hondondo. Voilà, j'apprécie ce que vous faites et ce que vous dites, merci. Voilà hako hadaya RFI chatsido wa Komori wewe basi c'est on a rien balaza indi zila bon mais pour moi miti on a mabala kauja déclarer guerre yani bala kauja onese kwa surtout wakati ya uzisosu ala iloka ya ibanu kutenda wafanya vote nono kama ti vote na ilaka obeha guerre kana mfanyezo mjofanya donc awaba sange video wa Komori wando warengeze responsabilité za hao donc wando akajumo fanya komite za zako ili bien intellectuel waju kanti wadoto ali ze etapumbali na bali mbaba Lukmani yazifanyao alafu rijue namna rijodo fanya control attack tedeti onesara ngo début ukasa ngabo komite spécial yei hantiwa wando wajodo we penetre haramaze Facebook zinu ariwa riziye we ridea we donc ala fabo sabo sisi gebidori fanye komite ya hatu komite wa wanu ziri wandu wa rumiao ze Facebook ala frijiwe ngarijoto alie namna wo watu alie waje wari atake ala furi wone namna rijoka fanyari wa atake na ngarijo washinda donc ukayabo yani ngasi wenji ngasi na ze tactique mbalina bali rijo wana nao. Dasina mbaba Lukmani wewe amadaila na wambia msojorejeza banu hizo ranzori fanya ngebido yake aya yani ngebido yake mfano ngebido yake mujuza ngebido yake mrubo kao donc kabati mru politisio jo paro subuti yafanye zengo yazifanya zonde zembiore ndao yahamba yetsende ya ufungeje ya ufungua yahamba yetsende ya ufunge Ok, ça c'est clair. Ce n'est qu'un débat. Ok, hunupari 25. Sababu hao nuwa mfungua wa mfikiri. Salam utizie. Bufundi basi hunupari karita. Wewe shamso angalia indini bana. Ketso kanga bo swali.
bala faiswali wandu ulo wale katrai wandu 4 personi ulo wala mashuhada madhambi yao yala perengo ndo ya rengo ya ninkwa wa baada bon sinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ngeha watungu wa wende harimo zembe bozaha ya wasami madhambi yao ukawadhulumiwa isi Madrid okay 20 wala bata hiyo la tajoka ufa iyo Firauna mba nzirwani hizo ofiti mujojo ayambe nduna be mratsambe ngarijo ufu wa 30 minutes okay abo masha Allah si wasara habo funde okay marhaba abala mbabalu kumani handi sahale ranzio ojeishi ngujo uzisi wewe sabu nso kiyama ila ti alama yokamngu mwanzo ila zila alama mbi ze mitihani zila mwanadamu yotjatilo shetani yokari katwanza lawe ngutwanza yake raisi yani ila alama yokama mwanadamu hakika yani sango yani subhanallah Mwenyezi Mungu anaponesha raunu pare Shabanu zinu nishikomori Allah Mungu na mrehemu barangara Mungu na mrehemu Shabanu Mwenyezi Mungu waende jojo wakangu rehemu wakati rehemu yani ngebidu wandu wasidele wanayo kama mathalani barangara wandu wafikiro ka bandu ko jaja fanyezo yanzao ya uwe wandu akomoringo ajodo hamba Mwenyezi Mungu na rehemu baside rambao sha Mwenyezi Mungu ngujo yede jo angalia akemro istaikia mrehemu wati mrehemu wala Sanga bandu adingo fikiru ka bose Mwenyezi Mungu jodo juge namna wakomori wanzao ne namna wakomori wambao elfu mdati dotabo Mwenyezi Mungu kadotabo si mkadotabo sha Mwenyezi Mungu ndona toa ndona profite mna umuri mshashi mru yalona mru yati rende mru nai mru yati fanya ndongo za batani kwa ya jamba mru wasuli daraja ya kiiblisa ya huwa mru sabo wandu wa kautwalize ngozo kawo uwe manadamu wala namfungue kana baraka Et oui, cela veut dire que bon, le pag, animana, tujua, wala wakati mrudo. Utinipare banga mihari mwa direct, amri yani paraba. Ulikabati suala, ntuona ndongo hata, wala hata Bob Denari, c'est très bien Youssouf Ali, Bob Denari, hata Bob Denari mriaja, shetani ya mayari algo, Bob Denari hendeza. Bob Denari, mashallah. Ngena vuvuze Henry vuvuze unge très faible il a la meilleure faiblesse voilà rivumba docteur Mwinyi Baraka apash voilà ya bala ba hapa si hale mungu jondangare apash si hale mungu jondangare apash ya wala mabalu kumani kujondangare apash ya bo yani mru ngo ajoenda hosoni mwa Mwenyezi Mungu wende reyau wa reyula wango inde karniyat sonsi pia Subhanallah. Wala tifumbuo wandu wanu. Wala. Alafu bano Yesu mzee Muhammad Shafi wala pia mzee Muhammad Shafi yakaja ya unese yafanyile azalize kampanye na hizo pia mguna wasami wonsi pia bon yani wonsi pia wasa warejewa Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu abandi ngufanyezo nguhukumwe namna yanzao yeye shatside namna siranzao siwa komariko nari afutra veke namna Mwenyezi Mungu ajokao ya hukumu Seda Sumani wala promosiolo pia Ahmed wawe sawende zao dan 44 ans hojo watu riwaono bo zondo pia onsi pia wa Salim Benali wala timvumbua siwa vumbua wanu pia ngabotwa mayaba karijadi waza watende wala generali mdadab nsuona ndongo ya hususu alaban chase biemo mwantini abanu harmaye indi ningarjoba kishaye ripiblie heze isimu za ho andu sinipare banga mi harma direct amdu ni paroban karjoba kiza isimu zinuri wangali wanu pia dan 44 wafu onsi pia ima aktor politiki wa Komori abombe balu kumani na wanumane makandida kumena na wailiwala na sisonsi pia bon arsujua bon abo dan 44 garendora wasuli Mwenyezi Mungu ni mru ya yende ya uzisiwezo ya fanya
na hono andu wa jijabari rijeri ono sikuwa kam kujoka ushinda jijabari ila façon de parler yo wabaza zehanywa voilà. أخي الفا أرجو منك تذكير الناس أهمية إتمام الوضوء لأنني لاحظت وللأسف أن هناك من لا يتم الوضوء. يعني ngabo mbione soka yari ngwa fanyao ani mru tawazo arika tukatsudo tawazando na bala yani bale sola nge andisa udhu kakuja tawazando aboke sola kena ujo kanjema dosende mana wanu watona mrajuba la msohafu ya je dazilana hamba mkujo jubala msohafu mrajala ve amini yanrabo ukange presidana urakaja votea pour kupise jo kiri kenga wandu watsodo tawazando yani ngabo problem harmaze swala yani zatongeza ze roho zilio hama magaya yani za bazwane dunia pia ne alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir dizunga bo problema he swala yani jo kiriki abo problem gani so harmo udhu nsujua kanga mri aparona mbalo kumani tawaza na sison sipi ya narifanya rido fanya hadhari mri tawaza mri tawaza ndo mrake makini ajo ka tawazando kaka mri kaja tawazando abo mri katina swala la libération provisoire yebalaje kwezi ya libération ila tuambie ila hena dictateur hata Hitler akawa kati mathala ngabo situation yani wo mru étudier situation alafu mru mwanzo yaonese mbiafanya demonstration de force ukamanadamu banunga minavu alafu tujire namna hiyo doka ya mru yaonese ukaya hafungua wandu na wasaya hawabakisha mahamiji prison yo difira una haifanyana mnendo aji afanya ukaya ngujodo wa wanaume halafu yeranso wanawasha ili yaonese ila tena kaonese ukabanumia mjojua daila ya ula ya kauhoji Ibrahim yani yakahambana uhi wa umit wakale Ibrahim akamwambia ya husule jua dai hizo wanadamu hamanda wala watakaburi wadofanya ila demonstration de force la demonstration de force la diati wanungani wafungo wala ila yofanye wane na mdu dictateur ili yatie tiso sha apresa wandu na mwonezo ya joka ufanya apre mdunge bon puisque bon bujozidi harima mkini hawala ufungula balangu wajoenda wado tundo ana jauna jo hama kampanya kamna uhisi mbandongo ya ukaya izokolinga bo apesma puisque bon rangu hebize voti tujunga bajoka ya problème jusqu'à la fin. Sasa hindi niba msupari sa suala za kweli zijiri mjini te le confirme malheureusement. Ok karimjuwao no kajenda c'est inoubliable inuimesha Mungu na wewe man ishtara thawban bi 10 dirahim fi 8 dirham haram lam yuqbal Allah lahu salat ma kana alayhi yani dai marahaba manama mabruk yani hakaonesa zengoza husu homrukubaliwa swala yani balandi ukayake akade wakati mriando hamba ihdina siratal mustaqim unekeze nzia hao ne homrunjar mwenzi ya Mwenyezi Mungu yonge tendeo harumwe iman yani domrunika yani imani ngiyo haruma yalafungo pariso mru mathala ni ngufanya ndongo za onesoka katina imani cela veut dire que bo imam rungu lori baba hanu ya umrunge jumorenda nai bo halafu bo mrungu swali she swala ketina hata marunda donc itongeza bo mrungu baki haruma utsorenda nai wala mru katsuona ye roho ifu wala siwambia Julaika ukaila ila indini ila demonstration de force yani la yote kujona kampanyari hamba fungula nabo kampanyari afungulwa afungwa kono ila bomonti bala kanzaji harmaze media donc shawa ce qui est très important kanzaji jone soka il est un homme fort ya puisque basenga bo wanduwaso ujua kwanza ne sokai komoresa tizingara donc à la fois basanga mina wandu ni wafungu wao na wandu ni wafungao donc c'est une information directe ou indirecte ya kanza ine so ulemengu ukayanga bo un homme fort ulo komo voilà la toujours de voilà de ndini do jabari voilà. ومن لم يجعل الله له نورا ايوا kwanza hando arafati c'est très bien
waman lam yaj'alillahu lahu inu aya inu hakika tika isoma zentuzinu vrema ainu waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu imru Mwenyezi Mungu yatumjailie nuru yahe imani kana uparokana nuru يعني يو وهذا من دليل ulamba min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ni mwanadamu yajihisu kange na imani nyiwarumnishili yawa ba monokaya kuje josubuti wa mbengo ngofungo mrubure aufu auwe mrubure aurende ndongo yani ngebido shukure Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala babo honika imani. Halafu imani hiyo hoshukuria dokauta heudunze uangalie zenongo Mwenyezi Mungu yahambia ufanye hizo yahambia utifanye donc abo voilà. Halafu wandu wabokangwa yani wujwaho wa wandu mmondo wado wasikinia wado wasikini kwa wanadamu walo hule wanadamu walo harma khatwar okay amangaloze question banu mbaya mfikiri so parisema udon risoka vira baadhi za nukta bon abweni babi wa parisa okay kabati point muhimu banu itacho يسأل هل يجوز دفع زكاة الفطر بملابس مثلا زكاة الفطر hamadena mna zili yo rabeko ya wakati wahe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanduto wa shahula bokaunde shijula wa harmaye o mahalando wali yo ababa santo hole bon shabo maulama nyakati zinu wao nesoka ya bon kairi wandu towe mapesa yani kau wandu watowe mapesa hizi la kilo ila kilo 2.5 au kilo ndaru zansohole bon jojo towe nsohole wandu wengi wotowa ensohole ili watowe shahula ukaya hata yani zefatu wazi nyakati za mwiso hakika yani anuwa unauka ya bohotowe mapesa afdali sha wala wandu unauka yangebidi wandu wadunge Mtume sallallahu alaihi wasallam hizo yafanya tongo unauka wandu watowe shahula sha ilo importando kaya wandu watowe zaka yani inu zakatul fitri zakatul fitri wandu wafanya hata watowe kabla he Eid ya kabla he Eid. Alafu madama sisi wandu wakati ngasine wandu wazo watowe mapesa wandu wabeho harmazensi zao ya kabati tabu wandu be haezaka yani kabla al-Eid wandu wajuka ya bunga hibenza kamru hashindi hafanya usiku wa Eid botasi ramru yeja ko rawandu wajalawa hoidini hiyo ndenjem mathalan akawandu wandu wanzo wabehe mapesa yani shabana banga sana problem komo shaba umezora mko sababu yani akahutso mathalan hodore ngema pesa ya hao huyatia husoya beha kabla ya he ya Eid ya mathalani akango joshinda ubotasike na mkinishia mrende haruma bankende ya behema pesa sha yani hotowa ema pesa au hotowa zakatul fitr kabla al-Eid yo sunna muakkada piska ka hotowa baada wandu wasali Eid aburende ha sadaqa yani abu harmalikum linu yani akaitoka mathalani enjour kabla he Eid yani mkana kwa nafasi akere wandu watowe mapesa basa wandu waweshe yo mahalani akanga jom kinishia mathalani wandu wabeha basa madama ngabo problem ya hizo transfer ukayabon hulanga jorenga wakati wanu wanzo wabeshe wandu waloko more mafukara haswa da bajirie esikloni ila kairi wandu watowe basa au kayema pesa yangu jorenga wa barnamaji Eid na bala imana wandu watowe mapesa haru Eid ili wandu wonsi pia wasterehi usiku wa Eid. Iyo point très important abo gejoka ya giyo afdali zenya katirilo nizo zinu wandu warenge mapesa wandu wayabehe komori zenya katizilo nizo zinu wandu wabesha zefami zao watu zakatul fitri ili wadoji tayarisha mapesa yayo yajarumilwa oharima ya Eid. Iyo ndilo afdali holiho zenya katirilio no mahala ni rilio kaya mathalani wandu wanzo warenge zakatul fitri wandu wabehe shangabo suala bokao yo muhimu harma zakatul fitri yani hakika ndokaya o mahalani wandu waliyo ngebido wandu watu ndakangabo mafukara iho yani kangabo mafukara o mahalani mliyo ngabo mafukara wondo walo ahakumwanike yondo walo ahakumali badi aketso kama mathalan yenduza mru o mahalani yaliyo yani wede mrubo kawo mathalan ngo moshona ngojokaye fukara kon abo hama wede lo responsabilité ya hai abo we kabati mruju wakati ndawe abonge bidio zakatul fitri uboshen duhuza shaketso ke mathalan hawangiyo normal yani ngebidio zaka muangalie mafukara bokao ngwao harima lebavu wandu walio akabala ndokaya zakatul fitri wandu wato wao
yeninkiwa o wandu vokawo ngo harimale bavulila shaka itsoke mduhuzo yani ngasina wandu mandu zatu mafukara yani vokawo wandu wao abakabati mdujo wanikazaka wala kabati mdujo shela kasi ndabonde uwajuo abondo walo aula uwanike zakatul fitri. Ayo masa ili vokawo ngabo endini ngabo debazinji me ilo afdali do kazi nyakati zinu madam aketso kama mathalan ngasi wandu zatu nga tabi hao wandu bokao bonga ngeri zimori wanike zakatul fitr okanga wa mamaskini kebido wandu wao wabweshe yabasa ili wajo kanti wa hudum namna wajoka hondesa wajoka urumia ya Eid. Okay, muhimu roke ya Eid wandu pia wakihari mafuraha wasikemdu ujoka hari ma problem kamwa benzi lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Allahu akbar. Mtume mwangalio banu kabuntu na suala banunga mjojo mwende zanyo ni mranzende afunguwe bamtu angalia akanga suala banu amni dawla fi sahara okay provisoire comme ça zilagwa hazamba ukaya alhamdulillah rabbil alamin. Okay, fikiri ndugo wenjo wanzia sina ushinda ni parise banu ze izonde za kweli on est là depuis la vallée. Okay, salam. Sina ndu wanji hawenji banu voilà aboka iriri kaze banu mwajali ndele kumela mwiso anduwa wenje zezedua kama wabenze Mwenyezi Mungu ajali mbalo kumania rohe na kabula puska yaka haru hana kabula da wensi hatu richoshindari rendera rodiri andise ya zero bungwa hibenze ngabajobira wakata rediri lekeze surwa ya isa ya menyewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende simgwaja lende zahe bon rediri reje namna rakaya bon emasiwardi ya tsanganyihe wanduwa wajojo mjia harimao mva wahusu ohondesa mva wahe iktisadi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.